Hi guys! So today po, birthday na po ni Baxi! Wow! Happy birthday! Kandila. Yung nilagyan yung kandila. Biglang nagka-magic, ano? Magic! Happy birthday. Alam mo, ang tilos nito ay nandun ko sa dulo. Tutulungan ko mag-ano. Your throat. Oo. Happy birthday. Ito yung panahon ng pagkakasurvive ni Vaccine sa kanal. Ay, wait lang. Sige, iset up mo na yung kapanoodin. Girl kasi si Baxi. Tinawag mo eh. Anong tawagin? Wow. One! Tawa noon! Picture na. Tawag si Meron pa Vaccine. po ba? Hindi, pang picture. Kahit isa lang. Oo naman mo ang Vaccine. May nakaupo na. Para si Dapat Dong. nandun niya sa vaccine. Mahal yung box, itataas. Ang kapalit eh! Tabal. Game. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Happy birthday, Vaccine. Happy birthday, Vaccine. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Vaccine. Dali ko, pero Okay na. Ow, ow! Ow, ow! Ow, ow! Ow, ow! Ow, ow! Okay na. Yes! Hey, Dong! Ba? Happy birthday! Hey, na. Walang may si Riri. Party daw. Party. Ako, niligo. Oh. Oh. Maapaw yan pag ako nandun. Ang baby ng may kopra. Dali. Dalit, magsiswimming na si Riri. Wow! Alam niya yun. Okay na. Oh! Yeah. Matuwa ako! Wawal! Maba, laki. Oh. Oh. Ano? Nakalimod? Hindi. Sabi na aawas eh. Puno-puno eh. Bye-bye! Ayun, duck. Ano yung kay duck? Ano? Dak daw. Ano to? Oh, swimming. Walang. Tuwan. Hindi mo ipaliwanag ang tuwan. Swimming. Sit, baby, sit. Wow, nakasit. Mamaya ano si Riri eh. So, guys, nag-enjoy po kayo sa birthday ni Vaccine. So, thank you po sa aking panonood at see you next. So, gabi na. Good night!